10 محرम के दिन हर एक इमाम हुसैन के कदमों पे कुर्बान हो रहा था और ये मंजर देखने के लिए तमाम आलमीन के फरिश्ते करबला के मैदान तक आ पहुंचे। कभी इमाम हुसैन से जमीन मुखातिब होके कहती है कि ऐ हमारे आका, हमें हुक्म दें, हम अभी फट जाएं और इस पूरे लश्कर को फिन्नार कर दें। तो कभी आसमान चीख के कहता है ऐ मेरे हुसैन, हमें हुक्म दें। तो कभी जाफर जिन मुख्तलिफ जिन्नात के साथ दस्ते अदब को जोड़ के कहता है ऐ मेरे मौला, मुझे हुक्म दे कि इस फौज यजीद को फिन्नार कर दूं। इमाम हुसैन तमाम अंबिया, औलिया, फरिश्तों और जिन्नात से कहते हैं ये सब्र का इम्तिहान है। मेरा अल्लाह मेरा सब्र आजमाना चाहता है और मेरे खून से ही इस्लाम को जिंदगी मिलेगी, क्योंकि मेरे शहीद होने के बाद रहती दुनिया तक किसी भी यजीद की ये मजाल ना होगी कि कोई मेरे नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को झूठा कहे। बस सब मौला हुसैन का इम्तिहान देख रहे हैं। इमाम हुसैन अली अकबर के सीने से बर्छी निकालते हैं तो कभी अपने 6 माह का बच्चा कुर्बान करते हैं। जब आपके साथ कोई न रहा, आप ख़याम में आते हैं, बीबियों से अलविदा कहते हैं। इमाम सज्जाद को वसीयतें करते हैं कि इस्लाम के लिए हर दुख तकलीफ को बर्दाश्त करना, लेकिन कदम कदम पे अपने नाना की रसालत की गवाही देते रहना। बस जैसे ही बीबियों से अलविदा कह के जुलजना को हुक्म देते हैं कि ऐ मेरे घोड़े, मुझे मैदान में लेके चल। जुलजना आगे नहीं बढ़ता। इमाम हुसैन जुलजना के कदमों में देखते हैं कि आपकी बेटी सकीना जुलजना के पैरों में हुई है। आप उतरते हैं, अपनी बेटी से फरमाते हैं ऐ मेरी बेटी सकीना, अपने बाबा से अलविदा कहो। बीबी सकीना फरमाती है बाबा, सुबह से लेके अब तक जो मैदान में गया वो वापस नहीं आया। इमाम हुसैन फरमाते हैं ऐ मेरी बच्ची, हमारे खून से तुम्हारे नाना का दीन बचेगा, सब्र करो। आप यतीमी का पुरसा देते हैं और मैदान में आके बावाज़े बुलंद फरमाते हैं ऐ लोगो, मैं रसूल अल्लाह का नवासा हुसैन हूँ, फातिमा का बेटा, अली का लाल। मैं वो हूँ जिसके लिए अल्लाह के रसूल बार बार फरमाते थे कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मेरा खून रसूल अल्लाह का खून है, मेरा गोश्त रसूल अल्लाह का गोश्त है। क्यों मुझे कत्ल करना चाहते हो? क्या मैंने शरीयत में कोई तरामीम की है? किसी इंसान का हक गस्ब किया है? क्यों मेरे बच्चों को मारा है? क्यों 3 दिन से हमें प्यासा रखा है? फौज यजीद एक आवाज में कहती है कि हम सब तुझे तेरे बाबा अली के बुग़्ज़ में कत्ल करना चाहते हैं। फिर आप फरमाते हैं आज जो इस्लाम का परचम तुम हाथों पे बुलंद करके खड़े हो, ये परचम मेरे बाबा अली ने बुलंद किया था। खैबर और खंदक में अगर मेरे बाबा अली ना होते तो इस्लाम की फतह नामुमकिन थी। आज उस अली को ये सिला दे रहे हो कि उसकी औलाद को इस बयाबान में भूखा और प्यासा करके कत्ल कर रहे हो। बस उमर बिन साद कहता है कि हुसैन की बात न सुनो, हमला कर दो। तारीख ने लिखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मद्दे मुकाबिल जो भी आया वो फिन्नार हुआ। जमीन पे इससे पहले ऐसी जंग न देखी गई कि एक 3 दिन का भूखा प्यासा शेर की तरह लड़ रहा है और फौज दूर दूर भाग रही है। बिलाखिर शिमिर उमर बिन साद ने ये सोचा कि ये अली का शेर है, इससे मुकाबला करना नामुमकिन है। पूरी फौज को कहते हैं कि एक साथ इमाम हुसैन पे हमला किया जाए, लेकिन कोई भी इमाम हुसैन के करीब न जाए। दूर दूर से इमाम हुसैन को तीर मारे और आधी फौज जाके खयाम को आग लगा दे। बस हजारों की फौज ने इमाम हुसैन को चारों तरफ से घेरा और दूर दूर भागते हुए इमाम हुसैन को तीर मारती रही, नेज़े मारती रही और कुछ इमाम हुसैन के खयाम को जलाते हैं। इमाम हुसैन कभी खेमों की तरफ जाते हैं, कभी सिपाहियों की तरफ आते हैं। बस इतने में आवाज़ गायब आती है ऐ हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हुआ। इमाम हुसैन तलवार को रोक लेते हैं। फौजी अश्किया जैसे ही इमाम हुसैन की रुकी हुई तलवार देखते हैं तो वो लोग जो इमाम हुसैन को देख के भाग गए थे वो भी करीब आने लगते हैं और दूर दूर से जिसके हाथों में जो चीज होती है वो इमाम हुसैन की तरफ फेंकने लगते हैं। तारीख ने लिखा जिसके पास नेज़े थे वो नेज़ा मारने लगा, जिसके पास तीर थे वो तीर मारने लगा, जिसके पास तलवारें थी वो तलवारें मारने लगा,
جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا، وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھاتا اور امام حسین کی طرف پھینکتا۔ تاریخ نے لکھا آپ کے جسم پہ اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک دور سے نظر تک نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے چاہا کہ آپ اللہ کے دربار میں سجدہ کریں۔ آپ اپنے آپ کو گھوڑے کی زین سے زمین کی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن آپ کے جسم مبارک پہ تیر اتنے تھے، نہ آپ زمین پہ تھے نہ گھوڑے کی زین پہ تھے، تیروں کے مسلح پہ تھے۔ یہ منظر تمام انبیاء دیکھ کے زارو قطار رو رہے تھے۔ بس جو بھی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب آئے، امام حسین کے چہرے میں ان کو رسول اللہ کا چہرہ نظر آئے اور وہ چیخ کے دور چلا جائے۔ بس شمر نے کہا یہ کام مجھ سے ہونا ہے۔ بس شمر قریب آتا ہے، امام حسین کے سر سے امامہ اتارتا ہے، آپ کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا ہے، چھری کو گلے پہ رکھتا ہے، پہلی ضرب چلاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ جیسے ہی دوسری ضرب چلتی ہے، حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ جب تیسری ضرب چلتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو اپنے بیٹے کی قربانی کے وقت ہی اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ بس ضرب چلتی رہی۔ ایک وقت ایسا آیا اللہ کے رسول نے آنکھیں بند کی اور فرمایا اے علی اب آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ بس ایک وقت ایسا آیا کہ امام علی نے بھی آنکھیں بند کی اور بی بی فاطمہ سے فرمانے لگے اے فاطمہ آگے میں نہیں دیکھ سکتا، اب تو جان تیرا بیٹا جانے۔ بی بی فاطمہ زہرا مقتل میں دیکھتی ہے کہ شمر مسلسل امام حسین کے گلے پہ خنجر چلا رہا ہے۔ آپ قریب آتی ہے، دونوں ہاتھ امام حسین کی گردن پہ رکھتی ہیں اور فرماتی ہے اے شمر نہ مار، میرے بچے کو نہ مار، میں نے چکیاں پیس کے اس کو پالا ہے، یہ تیرے رسول کا نواسا ہے۔ لیکن افسوس شمر مسلسل امام حسین کے گلے کو کاٹتا رہا۔ شمر دیکھے امام حسین کے مسلسل لب ہل رہے ہیں، سوچا کہ شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہوں گے۔ قریب آ کے جب سنتے ہیں تو امام حسین فرما رہے تھے اے اللہ میرے بچوں کی قربانی قبول کرنا، میرے عزیز و اقارب کی قربانی قبول کرنا۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے محبوب کے اس نواسے حسین کو اس عظیم امتحان کے لیے چنا، میری قربانی قبول کرنا۔ تو عظیم ہے، تو اعلیٰ ہے، اگر میری 70 جانیں بھی ہوتی تو وہ بھی میں تیرے نام پہ تیرے اسلام پہ قربان کرتا۔ سلام ہو آل محمد پر، سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر، جنہوں نے ہر تکلیف کو برداشت کر کے قیامت تک اسلام کو زندہ کر دیا، قیامت تک اسلام کو زندہ کر دیا۔